سلام دوستان عزیز، به کانال جو پرق فرانسه خوش اومدین. تو این جلسه قراره 50 تا اکشن وربز و صفت رو به همراه مثال کوتاه با هم دیگه بررسی کنیم. مطمئنم که این جلسه براتون خیلی مفیده چون اکشن وربز ها خیلی کلمات مفید و کاربردی هستن. بریم سراغش. s'asseoir، s'asseoir، s'asseoir به معنی نشستن. je m'assois، je m'assois، je m'assois من نشستم. se lever، se lever، se lever بلند شدن. je me lève، je me lève، je me lève من بلند میشم. ouvrir، ouvrir، ouvrir باز کردن. j'ouvre، j'ouvre من باز میکنم. fermer، fermer، fermer بستن. je ferme، je ferme، je ferme من میبندم. chanter، chanter، chanter آواز خواندن. elle chante، elle chante اون آواز میخونه. penser، penser، penser فکر کردن. nous pensons، nous pensons، nous pensons ما فکر میکنیم. jouer، jouer، jouer بازی کردن. il joue، il joue، il joue آنها بازی میکنن. écouter، écouter، écouter گوش دادن. elle écoute، elle écoute، elle écoute اون گوش میده. parler، parler، parler صحبت کردن. il parle، il parle، il parle اون صحبت میکنه. rire، rire، rire خندیدن. il rit، il rit، il rit اونا میخندن. pleurer، pleurer، pleurer گریه کردن. elle pleure، elle pleure، elle pleure اون گریه میکنه. écrire، écrire، écrire نوشتن. j'écris، j'écris، j'écris من می نویسم. lire، lire، lire خواندن. elle lit، elle lit، elle lit اون میخونه. danser، danser، danser رقصیدن. il danse، il danse، il danse اونا میرقصن. laver، laver، laver شستن. il lave، il lave، il lave اون میشوره. attendre، attendre، attendre منتظر ماندن. nous attendons، nous attendons، nous attendons ما منتظر میمونیم. marcher، marcher، marcher راه رفتن. il marche، il marche اون راه میره. courir، courir، courir دویدن. il court، il court، il court اون میدوه. nettoyer،
nettoyer nettoyer تمیز کردن. Elle nettoie elle nettoie elle nettoie اون تمیز میکنه. cuisine 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 پختن. il cuisine il cuisine il cuisine اونا میپزن. manger 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 خوردن. il mange il mange il mange اونا میخورن. donner 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 دادن. je donne je donne je donne من میدم. pousser 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 هل دادن. il pousse il pousse il pousse اون هل میده. boire 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 نوشیدن. je bois je bois je bois je bois من می نوشم. rêver 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 رویا دیدن. elle rêve elle rêve elle rêve اون رویا میبینه یا خواب میبینه. خب دوستان این از 25 تا اکشن ورب که کار کردیم. بریم سراغ صفات. fier 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 افتخار کردن. مغرور je suis fier d'elle je suis fier d'elle je suis fier d'elle من بهش افتخار میکنم. fort 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 قوی. Paul est vraiment fort Paul est vraiment fort Paul est vraiment fort Paul واقعا قویه. faible 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 ضعیف. mon équipe est faible mon équipe est faible mon équipe est faible تیم من ضعیفه. gratuit 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 یا libre 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 آزاد رایگان. le journal est gratuit le journal est gratuit le journal est gratuit روزنامه رایگانه. intelligent 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 باهوش. Alex est très intelligent Alex est très intelligent Alex est très intelligent Alex خیلی باهوشه. rapide 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 سریع. c'était trop rapide c'était trop rapide c'était trop rapide اون خیلی سریع بود. lent 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 آرام. il est trop lent il est trop lent il est trop lent il est trop lent اون خیلی آرومه. heureux 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 شاد. il est heureux il est heureux il est heureux il est heureux اون شاده. triste 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 ناراحت. ne sois pas triste ne sois pas triste ne sois pas triste ناراحت نباش. vivant 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 زنده. il est vivant il est vivant il est vivant اون زنده هست. riche riche
riche ثروتمند. Mon oncle est riche. Mon oncle est riche. Mon oncle est riche. عموی من ثروتمنده. pauvre 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 فقیر. Il était très pauvre. Il était très pauvre. Il était très pauvre. اون خیلی فقیر بود. mignon 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 بامزه. Ils sont si mignons. Ils sont si mignons. Ils sont si mignons. اونا خیلی بامزن. coupable 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 گناهکار مجرم. est-il coupable est-il coupable est-il coupable اون گناهکاره. lourd 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 سنگین. ce n'était pas si lourd 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 این خیلی سنگین نیست. léger léger légère légère سبک. cette boîte est très légère cette boîte est très légère cette boîte est très légère این جعبه خیلی سبکه. délicieux 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 c'était délicieux c'était délicieux c'était délicieux خیلی خوشمزه بود. belle 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 زیبا. elle est belle n'est-ce pas 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 اون زیباست مگه نه. beau 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 زیبا مذکر. ton frère est très beau ton frère est très beau ton frère est très beau برادرت خیلی خوش تیپه. méchant 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 بدجنس. ne sois pas méchant ne sois pas méchant ne sois pas méchant ne sois pas méchant بدجنس نباش. gentil 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 مهربان. ils sont si gentils ils sont si gentils ils sont si gentils اونا خیلی مهربونن. jeune 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 جوان. elle est encore jeune elle est encore jeune elle est encore jeune اون هنوز خیلی جوونه. vieux 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 پیر. c'est un vieux château c'est un vieux château c'est un vieux château c'est un vieux château این قلعه قدیمیه. célèbre 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 معروف. c'est un acteur célèbre c'est un acteur célèbre c'est un acteur célèbre c'est un acteur célèbre این بازیگر مشهوریه. drôle 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 خنده‌دار. cette blague n'est pas drôle cette blague n'est pas drôle cette blague n'est pas drôle این جوک خنده‌دار نیست. خب دوستان اینم از 25 تا فعل و 25 تا صفت کاربردی با مثال ساده. امیدوارم که همشون رو تمرین کنین و حفظشون کنین چون حسابی کاربردی هن.
دوستای عزیز اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. ابیانتو مزامی.